उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। जी हाँ, मैंने ही किया है, फरमाइए। जोसेफ इमरान का इशारा समझ गया था। हम चाहते हैं कि वो इलाज आप हमें बता दें। कमाल है, खुद ही बीमार करते और खुद ही इलाज भी पूछते हो। वाह, वो एक शायर ने कहा है, वही ज़िबा भी करे वही भी सवाब उल्टा। इमरान एक बार फिर बोल पड़ा। उससे एक और खतरा पैदा हो गया था कि कहीं जोसेफ इलाज ही ना बता दे। शट अप, तुम ख्वाम बकवास किए जा रहे हो। फ्लैक इस बार इमरान की मुदाखलत पर बुरी तरह चीख पड़ा और जोसेफ का चेहरा फ्लैक की बात सुनकर एक लम्हे के लिए बुरी तरह बिगड़ गया। देखिए विच डॉक्टर साहब, ब्लैक डॉग ऐसी बीमारी नहीं है जो आम हो। ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया में उसके 3 या 4 मरीज हो सकते हैं, इसलिए आपको इस इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। आप एक मरीज़ की जो फीस लेते हैं उसे 3 या 4, चलो 5 से ज़रब देकर रकम बता दो, हम वो रकम तुम्हें दे देते हैं, तुम इलाज बता दो। फ्लैक ने होठ काटते हुए कहा। इसके दोनों साथी खामोश खड़े थे। मैं अपना इल्म फरोख्त नहीं किया करता, समझे, जोसेफ ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, फ्लैक ने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर उभरने वाले तासुरात और आंखों में मौजूद चमक देखकर इमरान समझ गया कि फ्लैक ने मौका देकर जबरदस्ती जोसेफ से इलाज उगलवाने का फैसला कर लिया है। अब क्या प्रोग्राम है मिस्टर फ्लैक? मेरा तो ख्वामख्वाह वक्त ज़ाया हुआ, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। शुक्रिया मिस्टर अली इमरान, तुम अपने वक्त का जो मुआवजा लेना चाहो वो ले लो, फ्लैक ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर जेब से 2 बड़े नोट निकालकर उसने इमरान की तरफ उछाल दिए। ये तो हुए पेट्रोल के पैसे, वक्त के पैसे कौन देगा? इमरान ने नोट कैच करके जेब में डालते हुए कहा। बस यही मिल सकते हैं और अब तुम हमें वापस होटल छोड़ के जाओगे या हम टैक्सी कर लें? फ्लैक ने कहा। जैसे आप मुनासिब समझें, वैसे होटल से अपने बॉस को स्पेशल ट्रांसमीटर पर कॉल करने से बेहतर है कि आप यहीं से कॉल कर लें, वहां खासा रश होता है, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। इस बार फ्लैक बुरी तरह चौंक पड़ा। जॉनी और डॉगर भी चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगे। क्या मतलब, कैसा ट्रांसमीटर? फ्लैक ने कहा। मिस्टर फ्लैक, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें, अब तुम्हें इस तंजीम का नाम बताना होगा जिसके लिए तुम काम कर रहे हो और इस सारे ब्लैक डॉग खेल का मकसद भी। इमरान का लहजा यकलक सर्द हो गया, उसका चेहरा इस तरह बदल गया कि फ्लैक उसके साथी हैरत से इमरान को देखने लगे। ओहो, तो बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। हमें मालूम था कि तुम सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते हो, लेकिन तुम्हारे इस अंदाज से हम इस बात को गलत समझते रहे कि तुम जैसा अहमक नौजवान सीक्रेट सर्विस के लिए कैसे काम कर सकता है। मिस्टर फ्लैक, मुझे एतराफ़ है कि तुम लोग इंतहाई ठंडे दिमाग के मालिक हो और ऐसे लोग दरअसल इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। तुमने जिस अंदाज में मुझे डील किया, खंजर मारकर कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन जब मैं खंजर से बच निकला और गुसल खाने में गिरा तो तुमने फौरी ही फैसला बदल दिया और मुझे गुसल खाने में कैद करके लॉक के लीवर में तार फंसा दी। अब ना जाने फौरी तौर पर तुमने ये तार कहाँ से हासिल की, या हो सकता है तुम्हारे पास ऐसी चीज़ें पहले से मौजूद हों। तुम्हें मालूम था कि गुसल खाना कमरे के आखिरी कोने में है, इसलिए उसके अंदर कैद आदमी बाहर से किसी को नहीं बुला सकता। और तुम्हारे मुतालिक मुझे मालूम है कि तुम बहरहाल छोटी सी मछलियां हो, इसलिए तुम्हारे खात्मे से असल मिशन खत्म नहीं हो जाएगा। इसलिए अगर तुम मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारा ताल्लुक किस तंजीम से है और ब्लैक डॉग के पाकिस्तान में तजर्बात करने के पस मंजर में तुम लोगों का असल मकसद क्या है, तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने की इजाज़त भी दे दूंगा। इमरान का लहजा बेहद संजीदा था। बस इतनी सी बात है, चलो एक बार फिर मुआहिदा कर लेते हैं। तुम इस विच डॉक्टर से ब्लैक डॉग का इलाज पूछकर बता दो, हम तुम्हें तंजीम का नाम बता देते हैं। इसके बाद तो बहरहाल वापस चले जाएंगे, तुमसे जो हो सके कर लेना, फ्लैक ने भी संजीदा लहजे में कहा। ओके, फिर तंजीम का नाम बताओ, इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने बहुत से ऐसे खेल अपनी जिंदगी में खेले हैं अली इमरान। तंजीम के नाम के बाद तुम इसका हेडक्वार्टर पूछोगे, फिर उसके बॉस के मुतालिक पूछोगे। हालांकि सच्ची बात यह है कि हमें सिर्फ तंजीम के नाम का इल्म है, इसके अलावा किसी चीज़ का इल्म नहीं। इस बैनुल-अक़वामी तंजीम के बेशुमार शोबे हैं, जिनमें से एक छोटा सा शुबा हमारा भी है। हमारा काम मुख्तलिफ मुल्कों में ब्लैक डॉग तजर्बात करना और उसकी रिपोर्ट तैयार करना है, और बस, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते, फ्लैक ने जवाब दिया। ओके, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तुम सिर्फ तंजीम का नाम बता दो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तंजीम का नाम है ब्लैक थंडर, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते, फ्लैक ने जवाब दिया। क्या तुम सच कह रहे हो? इमरान ने फ्लैक की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। बिल्कुल, अगर तुम में सच झूठ परखने की सलाहियत है तुम खुद परख सकते हो, वरना जाहिर है हम और किसी तरीके से तुम्हारी तसल्ली नहीं करा सकते। अब तुम हमें वो इलाज इस विच डॉक्टर से पूछकर बताओ, फ्लैक ने कहा। इससे पूछने की क्या जरूरत है, ग्रैंड विच डॉक्टर तुम्हारे सामने खड़ा है। सुनो, इसका इलाज पानी की फफूंदी है। जानते हो फफूंदी किसे कहते हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जानता हूँ, तो ये इमारत तुम्हारी है। वेरी गुड, फिर तो वाकई ही तुम्हें समझने में हमसे गलती हुई है, तुम वो नहीं हो जो नजर आते हो, फ्लैक ने होंठ भींचते हुए कहा।
یہ عمارت رانا طہور علی صندوقی کی ملکیت ہے اور میرا نام علی عمران ہے۔ بس اتنی وضاحت کافی ہے۔ اب تم ایسا کرو کہ وہ اسپیشل ٹرانسمیٹر میرے حوالے کر دو اور اطمینان سے زندہ سلامت باہر چلے جاؤ۔ عمران نے کہا۔ اوہ، یہ بات معاہدہ میں شامل نہیں ہے۔ فلیگ نے کہا۔ نہیں ہے تو اب شامل کر لو۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دیکھو عمران، ہمیں ایکشن میں آنے پر مجبور نہ کرو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم احمقوں کی طرح تمہارے ساتھ اس طرح چلے آ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھی ہماری نگرانی کر رہے ہیں اور اس وقت یہ عمارت ان کی نگرانی میں ہے۔ ہمارا سامان ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم نے اسے انتہائی محفوظ مقام پر چھپا دیا ہے اور ٹرانسمیٹر اس سامان میں ہے، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم ہمارے آڑے نہ آؤ۔ فلیک نے تیز لہجے میں کہا اور عمران بھی اختیار ہنس پڑا۔ اگر یہ چیلنج ہے تو ہمیں یہ چیلنج قبول ہے۔ اگر تم یا تمہارے ساتھیوں میں ہمت ہے تو ہمیں روک لو، فلیک نے کہا اور وہ دروازے کی طرف اس طرح بڑھنے لگا جیسے باقاعدہ اجازت لے کر جا رہا ہو۔ دروازے کے ساتھ ہی جوانا کھڑا تھا۔ اس نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا۔ جانے تو جوانا، خواہ کے جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا اور جوانا ہونٹ کاٹتا ہوا ایک طرف ہٹ گیا۔ فلیک اور اس کے ساتھ ہی اطمینان سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے۔ باہر برآمدے میں جوزف کھڑا تھا، لیکن اس کے پیچھے عمران اور جوانا بھی باہر آ گئے تھے۔ عمران نے جوزف کو ہاتھ کے اشارے سے حرکت کرنے سے روک دیا۔ شکریہ مسٹر علی عمران، فلیک نے مڑ کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے اس طرح کہا جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا ہم چیلنج جیت گئے۔ چیلنج اپنی جگہ موجود ہے مسٹر فلیک، تو وہ ٹرانسمیٹر میرے حوالے کیے بغیر اس ملک سے باہر نہ جا سکو گے۔ گڈ بائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس کمرے کی طرف مڑ گیا، جبکہ فلیک اور اس کے ساتھی اطمینان سے پھاٹک کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہی جلدی سے کلائی میں بندی ہوئی گھڑی کا ونڈ بٹن کھینچا اور تیزی سے سوئیوں کو گھما کر مخصوص ہندسوں پر کر کے ونڈ بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے 8 کا ہندسہ تیزی سے جلنے بجھنے لگا، لیکن ایک لمحے بعد وہ مسلسل جلنے لگا۔ ہیلو عمران، کالنگ اوور، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ یس صفدر، اٹینڈنگ اوور، دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ صفدر تم کہاں موجود ہو؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ رانا ہاؤس کے سامنے، مس جولیا نے مجھے شیٹن ہوٹل پہنچ کر آپ کی نگرانی کا حکم دیا تھا۔ اوور، صفدر نے جواب دیا۔ اوکے، 3 غیر ملکی رانا ہاؤس سے نکل رہے ہیں، کیا تم انہیں دیکھا ہے؟ وہی جو میرے ساتھ کار میں آئے تھے۔ اوور، عمران نے کہا۔ ہاں میں انہیں دیکھ رہا ہوں، صفدر کی آواز سنائی تھی۔ ان کی مکمل نگرانی کرو، کیپٹن شکیل بھی یہیں کہیں ہوگا، اسے بھی کال کر لینا۔ انہیں نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، جہاں یہ جا کر ٹھہریں مجھے فوراً اطلاع کرنا واچ ٹرانسمیٹر پر۔ اوور، عمران نے کہا۔ وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی تھی اور عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ آپ نے اسے اس طرح کیوں جانے دے دیا ہے ماسٹر؟ جوانا کے لہجے میں ہلکا سا غصہ تھا۔ فکر مت کرو، یہ کہیں نہیں جا سکتے، یہ چھوٹی مچھلیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کوئی بڑی مچھلی نظر آئے، کبھی کانٹا ڈالا جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوانا نے سر ہلا دیا۔ سر سلطان ملازم کو اندر آتے دیکھ کر چونک پڑے۔ وہ اس وقت سونے کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے ظاہر ہے ملازم کا اس وقت خوابگاہ میں آنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ صاحب، یہ کارڈ کوئی غیر ملکی ہے اور آپ سے فوری ملنا چاہتے ہیں، ملازم نے پلیٹ میں رکھا ہوا کارڈ سر سلطان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس وقت کون آ گیا؟ سر سلطان نے چونکتے ہوئے کہا، پلیٹ میں رکھا ہوا کارڈ اٹھا لیا۔ ڈاکٹر ٹرومین، ویسٹرن گورنمنٹ، سر سلطان نے کارڈ دیکھتے ہوئے کہا۔ کارڈ پر ڈاکٹر ٹرومین کے نام کے نیچے موجود ڈگریوں کی لمبی قطار پر ان کی نظر پھسلتی چلی گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ سر سلطان شاید ان ڈگریوں کی وجہ سے آنے والی شخصیت سے مروب ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے اس وقت مہمان سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ورنہ اس وقت وہ عام طور پر کسی سے بھی ملنے سے انکار کر دیتے تھے۔ ملازم سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ سر سلطان نے دوبارہ لباس تبدیل کیا۔ وہ رکھ رکھاؤ کے بے حد قائل تھے، اس لیے ظاہر ہے نائٹ سوٹ میں ملنے کے لیے کیسے جا سکتے تھے۔ لباس تبدیل کر کے وہ خوابگاہ سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو سامنے صوفے پر ایک دراز قد لیکن گٹھے ہوئے جسم کا نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ ترکی سگار پی رہا تھا اور اس کی آنکھوں پر نظر کا نفیس چشمہ تھا۔ جسم پر انتہائی قیمتی کپڑے کا سوٹ تھا اور وہ نوجوان ہونے کے باوجود خاصا باوقار لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر ٹرومین فرام ویسٹر کارمن، اس نوجوان نے سر سلطان کے اندر داخل ہوتے ہی اٹھ کر مودبانہ لہجے میں کہا۔ مجھے سلطان کہتے ہیں، سر سلطان نے رسمی جواب دیا اور پھر مصافیہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، لیکن مصافیہ کے بعد جب ٹرومین نے ان کا ہاتھ چھوڑا تو انہیں ہاتھ میں درد کی تیز لہر سی اٹھتی محسوس ہوئی اور وہ بے اختیار ہاتھ چھٹکنے لگے۔ اوہ سوری سر سلطان، آپ کو تکلیف ہوئی، حالانکہ میرا یہ مقصد نہ تھا، ڈاکٹر ٹرومین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، آپ کے آنے کا مقصد، سر سلطان نے اس بار بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب ان پر جھنجھلاہٹ سی سوار ہو گئی تھی۔ مجھے 0 گن چاہیے، ڈاکٹر ٹرومین نے سادہ سے لہجے میں کہا اور سر سلطان اس کی بات سن کر بری طرح چونک پڑے۔ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے سر سلطان، مجھے معلوم ہے کہ آپ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے انچارج ہیں اور آپ کے اسسٹنٹ نے 0 گن سرکاری طور پر وصول کر کے سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر پہنچا دی ہے،
لیکن مجھے یہ دونوں چیزیں ابھی اور اسی وقت چاہیے، ڈاکٹر ٹرومین نے سرد لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ سر سلطان نے بری طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام ڈاکٹر ٹرومین ہے۔ بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور ہاں، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے ملازم یا پولیس گارڈ جو آپ کی کوٹھی کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں آپ کی کال پر آئے گی، تو اطلاع عرض ہے کہ آپ کے سب ملازم بے ہوش ہیں اور سد کوٹھی میں میرے ساتھی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو، اس لیے آپ اگر شرافت سے یہ چیزیں سیکرٹ سروس سے منگوا کر مجھے دے دیں تو میں آپ کو انگلی لگائے بغیر واپس چلا جاؤں گا، ورنہ دوسری صورت میں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا حشر کیا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ٹرومین نے بڑے سرد لہجے میں کہا۔ تم شاید پہلی بار پاکیشیا آئے ہو، اس لیے تمہیں یہاں کے نظام کا علم نہیں۔ ایک بار جو چیز سیکرٹ سروس کی تحویل میں چلی جائے اس کی واپسی کے لیے بے پناہ پیچیدہ طریقہ رکھا گیا ہے۔ صدر مملکت کا خصوصی اجازت نامہ اور اس قسم کی طویل کارروائی، اور جہاں تک زیرو گن کا تعلق ہے مجھے سرے سے اس کا علم ہی نہیں اور نہ ہی میرا کوئی اسسٹنٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں سیکرٹ سروس کے چیف کو جانتا تک نہیں، سر سلطان نے کہا۔ آپ کا لہجہ کہہ رہا ہے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں۔ چلیں، آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ سیکرٹ سروس کو جب آپ کوئی چیز دیتے ہیں یا واپس لیتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر ٹرومین نے جواب دیا۔ ذریعہ علی عمران ہے، وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف کا نمائندہ ہے۔ درمیانی آدمی وہی ہے، سر سلطان نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جواب دیا۔ وہی علی عمران جس کا فلیٹ کنگ روڈ پر ہے، نمبر 200، ڈاکٹر ٹرومین نے جواب دیا۔ ہاں وہی۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ سر سلطان نے چونک کر پوچھا۔ وہ فلیٹ میں موجود نہیں ہے، اگر وہ ہوتا تو مجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب بس اتنا کریں کہ علی عمران کو جہاں بھی ہو تلاش کر کے یہاں بلائیں، ابھی اور اسی وقت، ڈاکٹر ٹرومین نے کہا، اور سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ اس کا مطلب ہے تم علی عمران کو نہیں جانتے، ورنہ یہ بات نہ کرتے۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اسے میں تو کیا سیکرٹ سروس کا چیف بھی کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتا، اور فلیٹ کے علاوہ میں اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں جانتا، سر سلطان نے جواب دیا۔ آپ مجھے سختی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، ایمرجنسی ڈیل کرنے کے لیے لازماً آپ کوئی نہ کوئی وسیلہ استعمال کرتے رہوں گے، ڈاکٹر ٹرومین نے کہا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ کتنی بھی ایمرجنسی ہو، اس کا فون نمبر وہی ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے سختی پر مجبور نہ کرو اور تم بکواس کیے جا رہے ہو، ٹرومین نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر ایک ہی ہاتھ سے سر سلطان کو گردن سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ سر سلطان اس کے ہاتھ میں اس طرح لٹکے ہوئے تھے جیسے ان کی کوئی وزن ہی نہ ہو۔ ان کی گردن پر بے پناہ دباؤ پڑ رہا تھا اور ان کا سانس رک رہا تھا۔ اسی لمحے ڈاکٹر ٹرومین نے انہیں واپس صوفے پر دھکیل دیا اور سر سلطان اپنے گال کی تکلیف بھول کر دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن مسلنے لگے۔ بولو، کہاں مل سکتا ہے وہ علی عمران، ورنہ ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا، ڈاکٹر ٹرومین نے غراتے ہوئے کہا۔ وہ اگر فلیٹ میں نہیں ہے تو پھر رانا ہاؤس ہوگا، سر سلطان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ اس قدر طاقتور آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اسے عمران کے حوالے کر دینا چاہیے، وہ خود ہی اس سے نپٹ لے گا۔ رانا ہاؤس یہ کہاں ہے؟ وہاں فون ہے؟ ڈاکٹر ٹرومین نے چونک کر پوچھا۔ ہاں ہے، سر سلطان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اسے فون کرو اور سنو، اگر وہ وہاں موجود ہو تو اسے صرف اتنا کہو کہ وہ وہاں موجود رہے اور تم خود وہاں پہنچ رہے ہو، اور کسی قسم کا کوئی اشارہ نہ کرنا ورنہ ایک لمحے میں گردن توڑ دوں گا، ڈاکٹر ٹرومین نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا اور سر سلطان سر ہلاتے ہوئے ٹیلی فون کا رسیور اٹھا لیا۔ اب وہ دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے کہ کاش عمران رانا ہاؤس میں مل جائے۔ وہ دراصل X2 کا نمبر اسے بتانا نہ چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے دانش منزل کی بجائے رانا ہاؤس کا نام لے لیا تھا۔ ڈاکٹر ٹرومین غور سے انہیں نمبر ڈائل کرتے دیکھ رہا تھا۔ اطلاع عرض ہے کہ ہم آرام فرما رہے ہیں، اور اگر کوئی شینی آواز کی مالکہ فون کر رہی ہے تو ٹھیک، ورنہ خدا حافظ۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی تھی اور سر سلطان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اوہ، عمران میں سر سلطان بول رہا ہوں، سیکریٹری وزارت خارجہ۔ سر سلطان نے جان بوجھ کر ایسے الفاظ کہے کہ لامحالہ عمران چونک اٹھے۔ جی فرمائیے، اس وقت کیسے فون کیا؟ دوسری طرف سے عمران کا لہجہ یکلک سنجیدہ ہو گیا۔ اب براہ مہربانی رانا ہاؤس میں رہے، میں خود وہیں آ رہا ہوں، ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے جو فون پر نہیں بتایا جا سکتا، سر سلطان نے پہلے سے زیادہ سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پھر انہوں نے سر پر کھڑے ڈاکٹر ٹرومین کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر ٹرومین نے کوئی جواب دینے کی بجائے ہاتھ بڑھا کر کوریڈور دبا دیا۔ اب اس عمران کا حلیہ اور رانا ہاؤس کا پتہ بتاؤ، اور اس رانا ہاؤس میں کتنے افراد ہیں پوری تفصیل بتاؤ، ڈاکٹر ٹرومین نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور سر سلطان نے جوانہ جوزف کے متعلق بتانے کے ساتھ ساتھ عمران کا حلیہ اور رانا ہاؤس کا پتہ بھی بتا دیا۔
सोच लो, अगर तुमने कोई गलत बयानी की तो तुम्हारा हशर इबरतनाक भी हो सकता है। डॉक्टर ट्रोमी ने सर्द लहजे में कहा। मुझे क्या ज़रूरत है गलत बयानी की, सर सुल्तान ने कहा। ओके, फिलहाल मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ ताकि मैं चेक कर लूँ कि तुमने जो कुछ बताया है सही है या गलत। अगर गलत हुआ तो मैं दोबारा आऊँगा और फिर देखना अपना हशर। डॉक्टर ट्रोमी ने इस तरह सख्त और सख्त लहजे में कहा। तुम बेशक चेक कर लो, मैंने कोई गलत बयानी नहीं की, सर सुल्तान ने कहा। फिर इससे पहले कि उनका फिक्रा मुकम्मल होता, डॉक्टर ट्रोमीन का हाथ हरकत में आया और सर सुल्तान की कनपट्टी पर कयामत टूट पड़ी। उसके साथ ही उनका जहन अंधेरों में डूबता चला गया। राब्ता अचानक खत्म होते ही इमरान ने एक तवील सांस लेकर रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर शदीद उलझन के तासुरात नमूदार हो गए थे। इस वक्त सर सुल्तान को फोन और वो भी राना हाउस और फिर उनका अंदाज गुफ्तगू, ये सब कुछ उसके लिए हैरत अंगेज था। चंद लम्हे तक वो खामोश खड़ा रहा, फिर उसने रिसीवर उठाया और दोबारा सर सुल्तान के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ से मुसलसल घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फोन ना उठाया। तो उसने हाथ बढ़ाकर कुर्डलर दबा दिया और फिर ब्लैक जीरो के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। X2। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने मखसूस लहजे में कहा। ताहिर, मैं इमरान बोल रहा हूँ, तुम जूलिया को कहो कि वो चंद मेंबरों के साथ लेकर फौरन सर सुल्तान की रहायशगाह पर पहुंचे और वहां के हालात मालूम करे। इमरान ने कहा। ओह, क्या हुआ सर सुल्तान को? ब्लैक जीरो ने चौंक कर पूछा और इमरान ने जवाब में उनका फ़ोन आने से और फिर उस गैर मामूली गुफ्तगू के साथ वहां से किसी के फ़ोन ना उठाने की तफसील बता दी। ठीक है, मैं मालूम करता हूँ, कोई खास बात हो तो आपको राना हाउस इतला दूं, ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, तुम फ़ोन मत करना, मैं खुद ही तुम्हें फ़ोन करके मालूम कर लूँगा, इमरान ने तेज लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। जोसेफ, इमरान ने रिसीवर रखकर मुड़ते हुए जोसेफ को पुकारा। यस बॉस, जोसेफ ने कमरे में दाखिल होते मौतबाना लहजे में पूछा। मैं राना हाउस जा रहा हूँ, तुम ऐसा करो, राना हाउस का दिफाई सिस्टम ऑन कर दो और जवाना के साथ चौकन्ने रहना, हो सकता है राना हाउस पर हमला हो, इमरान ने कहा। यस बॉस, जोसेफ ने मौतबाना लहजे में सर हिलाते हुए जवाब दिया और इमरान तेज तेज कदम उठाता पोर्च की तरफ बढ़ गया जहां उसकी कार मौजूद थी। चंद लम्हों बाद वो कार में बैठा राना हाउस से बाहर निकला और तेजी से आगे बढ़ता चला गया। चौक पर पहुंचकर उसने क्रॉसिंग से कार मोड़ी और फिर वापस राना हाउस वाली सिम्मत की तरफ बढ़ गया, लेकिन अब वो सड़क के दूसरे हिस्से में था। सिनेमा की साइड में मौजूद पार्किंग में उसने कार रोक दी। यहां से राना हाउस का बड़ा फाटक साफ नजर आ रहा था। उसी लम्हे इमरान की काफी पर जरबे लगनी शुरू हो गई और इमरान ने चौंक कर वॉच ट्रांसमीटर का बटन खींच लिया। हेलो सफदर, कॉलिंग ओवर, सफदर की आवाज सुनाई दी। यस, इमरान बोल रहा हूँ, ओवर, इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, राना हाउस से निकलने वाले तीनों अफराद कैनाल कॉलोनी की एक कोठी में गए हैं और अभी तक वहीं हैं, ओवर, सफदर ने कहा। कैप्टन शकील तुम्हारे साथ है, ओवर, इमरान ने पूछा। हाँ, वो इस कोठी की उकबी सिमत में मौजूद है, ओवर, इमरान ने जवाब दिया। तुम्हारी कार में 1130 गन होगी, उसके जरिए कोठी के अंदर मिसाइल फेंक कर उन्हें बेहोश करो और फिर इन तीनों को उनके सामान समेत दानिश मंजिल पहुंचा दो, ओवर, इमरान ने कहा। ठीक है, ओवर, सफदर ने जवाब दिया। सुनो, असल अहमियत अब उनके सामान की है, उनकी नहीं, इसलिए कोई ऐसा सामान वहां ना छोड़ना जिसका इन तीनों से कोई ताल्लुक हो सकता है। एक बड़ा बैग तो मैंने देखा है, वो हल्के ब्राउन रंग का है और इस पर नीले रंग की धारियां हैं। इसमें एक मखसूस किस्म का ट्रांसमीटर है, उसी बैग का खास ख्याल रखना, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने विंड बटन दबाकर राब्ता खत्म कर दिया और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने जैसे ही राना हाउस के फाटक की तरफ तवज्जो की, वो बुरी तरह चौंक पड़ा क्योंकि स्याह रंग की एक कार राना हाउस के फाटक के सामने आकर रुकी थी। फिर इसमें से लंबे कद और गिठे हुए जिस्म का आदमी उतरकर कॉल बेल के बटन की तरफ बढ़ गया। इस आदमी के जिस्म पर इंतहाई कीमती कपड़े का सूट था, आंखों पर नजर का चश्मा था, वो किसी भी लिहाज से कोई मुजरिम नजर न आ रहा था। ये कौन हो सकता है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे मालूम था कि हिफाजती निज़ाम ऑन होने के बाद अब कॉल बेल का बटन दबने के बावजूद अंदर घंटी ना बजेगी और ना ही जोसेफ और जवाना बाहर आएंगे। चनाचा उसने तेजी से कार स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। वो अभी से खुद ही मिलना चाहता था कि अगली क्रॉसिंग से घूमकर जब वो राना हाउस के फाटक पर पहुंचा तो वो आदमी वापस कार में मुड़कर बैठने के लिए दरवाजा खोल रहा था। इमरान ने करीब जाकर कार रोकी तो वो आदमी इमरान को देखकर चौंक पड़ा। आपका नाम अली इमरान है, इस आदमी ने जल्दी से इमरान की कार की तरफ बढ़ते हुए कहा। लोग तो यही कहते हैं, वैसे मुझे अपने वालिदैन से पूछने की फुर्सत नहीं मिली, क्या ये वाकई मेरा नाम उन्होंने रखा था, इमरान ने मासूम से लहजे में कहा। और दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा जब उसने इस आदमी को घूमकर साइड सीट पर एतमीनान से बैठते हुए देखा। अब खामोशी से सीधे चलते जाओ, इस आदमी ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। अब उसके हाथ में एक छोटा सा मशीनी पिस्टल नजर आ रहा था और जाहिर है उसका रुख इमरान ही की तरफ था। लेकिन तुम्हारे पास तो मुझसे भी अच्छी कार है, फिर, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा और इस आदमी के लबों पर मुस्कुराहट उभर आई।
मेरी कार की फिक्र मत करो, उसे मेरे साथ ही ले आएंगे, अपनी जान की फिक्र करो, इस आदमी ने बड़े ठंडे लहजे में कहा। ओह, मेरी जान तो महफूज है। मैंने उसे सुनहरी तोते में रखकर तोते को खामोश पहाड़ में वाक़या जादू के किले के अंदर मौजूद तिलिस्मी तहखाने में कैद किया हुआ है, और इस तहखाने की हिफाजत 4 खूबसूरत चुड़ैलें और 2 बदसूरत परियां कर रही हैं। इमरान ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा, और वो आदमी धीरे से हंस पड़ा। गुड, खासे दिलचस्प आदमी हो। बहरहाल मेरा नाम डॉक्टर ट्रोमेन है। बाकी बातें एतमीनान से बैठकर करेंगे, लेकिन ये सोच लो कि अगर तुमने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो फिर गोली तुम्हारे जिस्म में दाखिल होकर तुम्हारे उस तोते तक खुद ब खुद पहुंच जाएगी। डॉक्टर ट्रोमेन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो, ये गोली तुमने उम्रो अय्यार की जंबील से तो नहीं उड़ाई? इसके पास ऐसी हैरत अंगेज चीज होती है। बहरहाल आगे जाकर ये सड़क मुड़ जाती है और बिल्कुल सीध में एक कोठी की दीवार है, इमरान ने कहा, और डॉक्टर ट्रोमीन एक बार फिर हंस पड़ा। वो वाकई इंतहाई ठंडे मिजाज का आदमी था। उसी लम्हे इमरान की कलाई पर ज़रबे लगने शुरू हो गई, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी थी कि वो कार रिसीव न कर सकता था, इसलिए खामोश बैठा कार चलाता रहा। चंद लम्हों बाद कलाई पर ज़रबे लगनी बंद हो गई। तुम्हारा ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है? डॉक्टर ट्रोमीन ने पूछा। नहीं, मेरा ताल्लुक सेल्फ सर्विस से है, मैं फ्रीलांसर आदमी हूँ, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में जवाब दिया, और ट्रोमीन सर हिलाकर खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद कार ग्रीन हिल कॉलोनी में दाखिल हुई। रात गहरी हो जाने के बावजूद कॉलोनी की सड़कें इस तरह बारौनक थीं जैसे दिन का वक्त था। फिर डॉक्टर ट्रोमीन के कहने पर उसने नीले रंग की एक वसी और अरीस कोठी के फाटक पर कार मोड़कर रोक दी। 3 बार हॉर्न बजाओ, डॉक्टर ट्रोमीन ने कहा, और इमरान ने 3 बार हॉर्न बजा दिया। दूसरे लम्हे कोठी के बड़े फाटक की साइड में मौजूद छोटा फाटक खुला और एक आदमी बाहर निकल आया। जब्बार, फाटक खोलो, ट्रोमीन ने इसी नौजवान से कहा। नौजवान सर हिलाता हुआ वापस चला गया। चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया और इमरान कार अंदर लेता चला गया। पोर्च में एक मुसल्ला आदमी मौजूद था, ये भी मकामी ही था। अब खामोशी से बाहर आ जाओ, डॉक्टर ट्रोमीन ने कार से नीचे उतरते हुए कहा, और इमरान कंधे झटकता हुआ नीचे उतर आया, और वो सब अंदर चले गए। अब इत्मीनान से बैठ जाओ मिस्टर अली इमरान, और पहले बताओ कि तुम क्या पियोगे? ट्रोमीन ने मुस्कुराते हुए कहा। मशीनी पिस्टल उसने जेब में डाल लिया था, इसलिए कि जो मैं पीता हूं वो तुम पिला नहीं सकोगे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा छोड़ो, वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है, सीधी बात हो जाए। मिस्टर अली इमरान, मुझे 0 गन चाहिए, ट्रोमीन ने गौर से इमरान की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन अगर वो इमरान के चेहरे पर अपनी बात का कोई रद्द-ए-अमल देखना चाहता था, उसे जाहिर है नाकामी होती। इमरान का चेहरा वैसे ही स्पार्ट था। जो गन हो ही 0, उसका क्या करोगे? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुनो, मैं तुम्हें तफसील बता दूं ताकि ख्वामखा इनकार के चक्कर में पड़कर वक्त ज़ाया ना करो। 0 गन एक लेबॉर्ट्री से तैयार होकर, जैसे डॉक्टर काजी ने तैयार किया है, वजारत दिफा की तहवील में दी गई, जिसने सरकारी तौर पर उसे वजारत खारजा के हवाले किया, और वहाँ से तुम्हारे जरिए सीक्रेट सर्विस के चीफ X2 तक पहुँचाया गया। मैं ये गन हासिल करना चाहता हूँ, और ये भी सुन लो कि मैं वैसे बड़ा रहम दिल आदमी हूँ। ख्वामखा की कत्लो गारत मुझे पसंद नहीं, बशर्ते का तुम ये गन मेरे हवाले कर दो। अगर तुम इनकार करोगे तो फिर मेरा रवैया बदल जाएगा और तुम्हारा खात्मा तो यकीनी हो जाएगा। फिर मैं खुद ये गन सीक्रेट सर्विस से हासिल कर लूंगा। ट्रोमीन ने बड़े सादा से लहजे में बात करते हुए कहा। तुमने सर सुल्तान को राना हाउस फोन करने पर मजबूर किया था? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में पूछा। हाँ, लेकिन अब ये इत्फाक है कि तुम बाहर मिल गए। सर सुल्तान से मैंने तुम्हारा हुलिया पूछ लिया था। वैसे मैं सारा दिन तुम्हारा इंतजार तुम्हारे फ्लैट पर करता रहा, लेकिन तुम वहाँ नहीं आए, इसलिए मजबूर है मुझे सर सुल्तान के पास जाना पड़ा, वरना तुम्हारे मुतलिक इतला तो मुझे एक और जरिया से भी मिल चुकी थी, ट्रोमीन ने जवाब दिया। ओहो, तुम्हें काफ़ी सहमत उठाना पड़ी, जिसके लिए मैं मुआजरत खा हूँ, इमरान ने बड़े बाइखलाक लहजे में कहा, और ट्रोमीन के चेहरे पर हल्के से खिंचाव के तासुरात उभर आए। वो बड़े गौर से इमरान को देख रहा था। सुनो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि यहां से निकल सकोगे तो इस ख्याल को दिल से निकाल दो, ट्रोमीन ने कहा, और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हें ये ख्याल कैसे आया मिस्टर ट्रोमीन कि मेरा ऐसा इरादा है? इमरान ने हंसते हुए कहा। तुम्हारे एतमीनान से, ट्रोमीन ने जवाब दिया। दरअसल बात यह है कि मैं इस इत्फाक पर हैरान हो रहा हूं कि आजकल पाक एशिया में बड़े ठंडे मिजाज के लोग आने लग गए। अभी फ्लैग और उसके साथियों का मसला ख़त्म नहीं हुआ कि तुम आ गए। फ्लैग और उसके साथी भी तुम्हारी तरह बड़े ठंडे मिजाज के लोग हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फ्लैग और उसके साथी, वो कौन है? ट्रोमीन ने चौंक कर पूछा, और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उसने जानबूझकर फ्लैग का नाम ट्रोमीन के सामने लिया था ताकि अगर ये लोग एक ही ग्रुप के हों तो उसे पता चल जाए और वो अपने मकसद में नाकाम रहा। वो भी तुम्हारे कबील के लोग हैं, बड़े खुद एतमाद, बड़े ठंडे मिजाज के, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। खैर छोड़ो, ने होंगे कोई तो मुझसे बात करो, डॉक्टर ट्रोमीन ने सर झटकते हुए कहा।
तो फिर तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो कुछ तुम मांग रहे हो पहले से मेरी जेब में रखा हुआ है? वैसे एक बात और भी वाज़ेह कर दूं कि मुझे इन चीज़ों के बारे में कतन कोई इल्म नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि सीक्रेट सर्विस अपने सारे लेन देन मेरे ही से ज़रिए कराए, इमरान ने संजीदा होते हुए कहा। फिर तुम सिर्फ इतना करो कि मुझे सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर का पता बता दो और X2 को फ़ोन करके मेरी तसल्ली करा दो कि ज़ीरो गन के लेन देन में तुम्हारा हाथ नहीं, बाकी काम मैं खुद कर लूँगा, ट्रोमी ने जवाब दिया। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पते का ही इल्म नहीं तो, इमरान ने होंठ सुकेड़ते हुए जवाब दिया। देखो मिस्टर अली इमरान, तुम कुछ भी हो मुझे इससे कोई अर्ज नहीं और ना ही मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। तुम पता बता दो और मेरी तसल्ली करा दो कि तुम्हारा लेन देन से कोई ताल्लुक नहीं। दोनों काम तो तुम्हें बहरहाल करने ही पड़ेंगे। ट्रोमीन का लहजा बेपनाह सर्द हो गया और इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। उसके हंसने का अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी दिलचस्प लतीफ़े पर हंस रहा हो। क्या तुम्हारी ये हंसी मेरा मजाक उड़ाने के लिए है? ट्रोमीन का चेहरा यकलख्त आग की तरह दब गया। नहीं, मैं तो अपनी किस्मत पर हंस रहा हूं कि अब पाकिस्तान में कैसे कैसे मुजरिम आने लगे हैं। मेरा तो तुम्हारी और तुमसे पहले फ्लैग की बातें सुनकर जी चाहता है कि अब शर्म के मारे सर ही ना उठाऊं। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, सुनो मिस्टर, मेरा नाम ट्रोमीन है, ट्रोमीन। और ट्रोमीन का नाम सुनने के बाद लोग खुद ब खुद सर ठिका देते हैं, इसलिए मुझे किसी पर तशद्दुद करने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर कोई बदकिस्मत सर ना झुकाए तो फिर पलक झपकने में सर टूट कर मेरे कदमों में आ गिरता है। इसलिए अगर तुम्हारा सर झुक रहा है तो उसे गनीमत समझो, ट्रोमीन ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। मिस्टर ट्रोमीन यानी सच्चे आदमी साहब, हमारे मुल्क में ऐसी मखलूक पाई जाती है जिसके सामने लड़ाके, जीतार, आकड़ खान, वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत, सरमायादार, सनदकार, जागीरदार, हत्ता कि मुल्क में मौजूद हर आदमी उनके सामने सर झुकाने पर मजबूर हो जाता है। हम इस मखलूक को नाई कहते हैं। वैसे आजकल के दौर में उसे हेयर ड्रेसर भी कहा जाने लगा है। तुम कौन से हेयर ड्रेसिंग सैलून से फरार होकर यहाँ पहुंचे हो? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और ट्रोमीन यकलख्त उछल कर खड़ा हो गया। तो तुमने मुझ पर तंज करके अपनी मौत को यकीनी बना ही लिया। ट्रोमीन का लहजा बुरी तरह बिगड़ गया और इमरान एक बार फिर हंसने लगा। तुम तो सच्चे आदमी हो और सच कड़वा होता है, इसलिए ट्रूमैन साहब सच को बर्दाश्त करना सीखो। इमरान ने इस तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो बड़े इत्मीनान से सोफे पर बैठा हुआ था। हालांकि ट्रूमैन अचल कर खड़ा हो चुका था, लेकिन इमरान ने उसके उठने की जरा बराबर परवाह न की थी। कमरे में मौजूद दोनों मशीन गन बरदार अभी बड़े चौकन्ने अंदाज में सीधे हो गए थे। वैसे तुम्हें मैं एक मशवरा दूं, अखबार में इश्तिहार दे दो कि ज़ीरो गन फला मकाम से फला मकाम तक जाते हुए मोटरसाइकिल के कैरियर से गिर गई है। जिन साहब को मिले वो नीचे दिए हुए पता पर पहुंचा दे, उन्हें माकूल इनाम दिया जाएगा। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और ट्रूमैन को बाकायदा मशवरा देते हुए, तुमने किस तंजीम का नाम लिया है? क्या यह नाम बतौर मिसाल लिया है तुमने? ट्रूमैन ने इसकी दूसरी बातों पर तबसरा करने की बजाय ब्लैक थंडर पर बात करते हुए कहा, जो इमरान ने बातों ही बातों में इसका नाम ले लिया था। नहीं, बतौर मिसाल नहीं लिया। तुम्हारे आने से पहले बाकायदा सौदेबाजी हुई। ब्लैक थंडर के 3 आदमी फ्लैग, जॉनी और डॉगर यहाँ आए। उन्होंने यहाँ एक खौफनाक और अफ्रीकी बीमारी ब्लैक डॉग के तजर्बात शुरू कर दिए, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि यहाँ अफ्रीका का एक विच डॉक्टर, उसका उस्ताद ग्रैंड विच डॉक्टर भी रहता है। चनाचा उन्होंने मिलकर इस खौफनाक और लाइलाज बीमारी का इलाज आसानी से कर लिया और फिर सौदेबाजी हुई। उन्होंने अपनी तंजीम का नाम बताया जो बकौल उनके ब्लैक थंडर था और विच डॉक्टर ने उसे इलाज बता दिया। अभी वो लोग गए ही थे कि आपकी तशरीफ आवरी हो गई और अब आपको एक ज़ीरो गन चाहिए। इसके लिए जो तरीका जनाब ने अपनाया है वो जाहिर करता है कि आप भी ब्लैक थंडर जैसी अहमकाना तंजीम से वाबस्ता हैं। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारी जुबान ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही चलती है, इसलिए पहले इसका बंदोबस्त करना होगा। ट्रूमैन ने इसकी तरफ होंठ सुखेड़ते हुए कहा जैसे भेड़िया शदीद भूख की वजह से दांत नुकोस रहा हो। दूसरे लम्हे उसका बाजू बिजली की सी तेजी से घुमा, लेकिन इससे पहले कि उसका घूमता हुआ हाथ इमरान तक पहुंचता, इमरान यकलक सोफे समेत जा गिरा और नीचे गिरते ही उसने उल्टी कलाबाजी खाई और अपने पीछे खड़े हुए आदमी के हाथ से मशीन गन खींचकर एक कदम पीछे हट गया। ये सब कुछ इस कदर तेजी से हुआ कि ट्रूमैन का हाथ घूमकर जब तक सीधा होता, इमरान हाथ में मशीन गन उठाए बड़े आराम से खड़ा हो चुका था और वो आदमी जिससे उसने मशीन गन छीनी थी और दूसरा मशीन गन बरदार साहब सिर्फ मुंह फाड़े खड़े के खड़े रह गए। ट्रूमैन के चेहरे पर भी हैरत शदीद किस्म की थी। अब बोलो ट्रूमैन, जुबान चलनी ज्यादा फायदामंद थी या ट्रिगर पर उंगली का चलना ज्यादा फायदामंद रहेगा? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हैरत अंगेज, तुम तो कोई शोभदा बाज लगते हो, इस कदर फुर्ती तो मैंने आज तक नहीं देखी। ट्रूमैन ने हैरत भरे लहजे में कहा, चलो अब निकालो टिकट के पैसे, मैं मुफ्त तमाशा दिखाने का आदी नहीं। इमरान ने कहा। दूसरे लम्हे कमरा रिट रिट की तेज आवाजों के साथ इंसानी चीखों से गूंज उठा। इमरान ने साइड पर खड़े मशीन बरदार की तेजी से हरकत में आते ही इस पर फायर खोल दिया, लेकिन जाहिर है इसके लिए उसे मशीन गन घुमाना पड़ी
اور اسی لمحے ٹرو مین جیسا اڑتا ہوا عمران سے آ ٹکرایا اور عمران کے ہاتھ سے نہ صرف مشین گن نکل گئی بلکہ حقیقت میں وہ فضا میں اڑتا ہوا کمرے کی دیوار سے کسی گیند کی طرح ٹکرایا۔ ٹرو مین کے جسم میں واقعی بے پناہ طاقت تھی جس کے ٹکر نے عمران جیسے شخص کو اچھال کر دیوار سے ٹکرانے پر مجبور کر دیا۔ عمران دیوار سے ٹکراتے ہی کسی سپرنگ کی طرح واپس آیا، لیکن ٹرو مین اس کے تصور سے بھی زیادہ پھرتیلا تھا۔ وہ نہ صرف تیزی سے ایک طرف مڑا بلکہ یکلخت اس نے اچھل کر عمران کے جسم پر اس قدر زور سے گھونسا مارا کہ عمران ایک بار فضا میں اڑتا ہوا اوپر چھت کی طرف چلتا گیا، لیکن عمران کے اوپر اٹھتے ہی کسی سانپ کی طرح لہرایا اور دوسرے لمحے وہ سیدھا گرنے کے بجائے تیر کی طرح اس آدمی سے جا ٹکرایا جس کے ہاتھ میں اس نے مشین گن چھینی تھی۔ اسی لمحے ٹرو مین نے بھی اپنے آپ کو سٹیبل کر لیا اور عمران کا جسم اس آدمی سے ٹکرا کر جیسے ہی نیچے گرا وہ آدمی اچھل کر اس کی ٹانگوں پر اٹھتا ہوا پوری قوت سے ٹرو مین سے ٹکرایا۔ اسی لمحے ٹرو مین نے بھی اس آدمی کا ایک طرف اچھالا اور وہ بھی بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ گڈ شو ٹرو مین، بڑے عرصے بعد کوئی لڑنے والا ٹکرایا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو تمہیں واقعی احمق سمجھ رہا تھا لیکن تم خطرناک آدمی ہو، اس لیے چھٹی کرو، ٹرو مین نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل نمودار ہوا، لیکن وہ واقعی بات کرنے کے چکر میں مار کھا گیا۔ شاید اگر وہ بات کرنے کی بجائے مشینی پسٹل استعمال کرتا تو عمران کا شاید سنگاٹ بھی نہ بچا سکتا، لیکن جیسے ہی پسٹل اس کی جیب سے باہر آیا عمران یکلخت تڑپا اور ٹرو مین کے ہاتھ سے مشینی پسٹل نکل کر کمرے کے انتہائی کونے میں جا گرا، لیکن عمران کے قدم بھی ابھی فرش کو نہ چھو سکے تھے کہ ٹرو مین کی لات عمران کو لگی اور عمران اچھل کر فضا میں اٹھا، لیکن اس سے پہلے کہ ٹرو مین دوسرا وار کرتا عمران کے جسم نے یکلخت پلٹی کھائی اور اس بار ٹرو مین کی ناف کے نیچے عمران کے دونوں پیر اس انداز میں ٹکرائے کہ عمران کا نچلا حصہ زمین پہ لگ چکا تھا۔ چنانچہ ٹرو مین اس طرح فضا میں اٹھا جیسے تیراکی کرنے والے سوئمنگ پول میں کودتے ہیں۔ دوسرے لمحے کمرے کے کھلے دروازے کے باہر اس کے ہاتھ زمین سے ٹکرائے اور ٹرو مین کلا بازی کھا کر راہداری میں غائب ہو گیا۔ عمران ایک لمحہ دروازے کی سائیڈ میں کھڑا باہر سے آہٹ لیتا رہا، لیکن پھر اس کے کانوں میں دور سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی تھی اور عمران مشین گن لے کر بجلی کی سی تیزی سے راہداری میں آیا، پھر دوڑتا ہوا باہر برآمدے میں پہنچ گیا۔ پورچ میں اس کی کار موجود تھی لیکن آدمی کوئی موجود نہ تھا۔ چھوٹا پھاٹک کھلا تھا اور عمران تیزی سے پھاٹک کے دروازے کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ اس نے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا لیکن پھر وہ واپس مڑا۔ اس نے اندر سے چھوٹا پھاٹک بند کیا اور اسی طرح دوڑتا ہوا کمرے میں واپس آ گیا جہاں وہ مقامی بے ہوش پڑا تھا۔ عمران نے اس کے پہلو پر زوردار ضرب لگائی تو وہ چیخ مار کر ہوش میں آ گیا۔ کھڑے ہو جاؤ، عمران نے مشین گن کی نال اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ کس گروپ سے ہے تمہارا تعلق؟ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ جانی گروپ سے، اس نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا اور اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا عمران نے مشین گن کا ٹریگر دبایا اور وہ آدمی چیختا ہوا لٹو کی طرح گھوما اور مردہ چھپکلی کی طرح نیچے گرا۔ عمران نے مشین گن کاندھے سے لٹکائی اور پھر اس نے تیزی سے کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی، لیکن کمرہ سوائے فرنیچر کے اور ہر چیز سے خالی تھا۔ اور پھر عمران اس کمرے سے نکل کر جیسے ہی دوسرے کمرے میں پہنچا اس کے حلق سے طویل سانس نکل گیا۔ اس کمرے کی ہر چیز پر گرد و غبار کی تہیز تہ موجود تھی اور عمران سمجھ گیا کہ یہ کوٹھی کافی عرصے سے خالی پڑی ہوئی ہے اور شاید ٹرو مین نے عارضی طور پر اس سے کام لیا ہے، ورنہ ظاہر ہے گرد و غبار کی یہ تہ یہاں موجود نہ ہوتی۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا اور پھر کار کو سٹارٹ کر کے وہ پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پھاٹک کے پاس پہنچ کر کار روکی اور نیچے اتر کر پھاٹک کو خود ہی کھولا اور پھر کار میں باہر بیٹھ گیا۔ اب اس نے کار کو مختلف سڑکوں پر دوڑانا شروع کر دیا۔ وہ تعاقب کو چیک کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید ٹرو مین یہ سوچ کر راہ فرار اختیار کی ہوگی کہ اب عمران کی نگرانی کر کے وہ سیکرٹ سروس تک پہنچ جائے، لیکن کافی دیر تک مختلف سڑکوں پر کار دوڑانے کے باوجود جب اسے تعاقب کرنے والا کوئی نظر نہ آیا تو اس نے کار ایک سائیڈ پر روکی اور ہاتھ میں موجود واچ ٹرانسمیٹر کا ونڈ بٹن کھینچ کر اس نے صفدر کی فریکوینسی سیٹ کی اور اسے کال کرنے لگا۔ یس، صفدر اٹینڈنگ اوور، صفدر کی آواز سنائی تھی۔ عمران بول رہا ہوں، کیا رپورٹ ہے تمہاری طرف سے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او عمران صاحب، میں نے آپ کو کال کرنے کی کوشش کی تھی لیکن جب آپ کی طرف سے کال اٹینڈ نہ کی گئی تو میں نے چیف کو کال کر کے رپورٹ دے دی اور رپورٹ یہ تھی کہ ہمیں مکمل ڈاج دے دیا گیا تھا۔ وہ کوٹھی خالی پڑی ہوئی تھی، دراصل سائٹ کی کوٹھی بھی خالی تھی۔ وہ اس کوٹھی میں داخل ہو کر دوسری کوٹھی میں گئے اور پھر وہاں سے فرار ہو گئے۔ اوور، صفدر نے جواب دیا۔ پھر چیف نے کیا حکم دیا؟ اوور، عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم اپنے فلیٹوں پر چلے جائیں اور بس۔ اوور، صفدر نے جواب دیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور واچ ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے کار کے ڈیش بورڈ کے نیچے لگے ہوئے ٹرانسمیٹر کی ناپ گھمانی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبایا۔
X2 ओवर। चंद लम्हों बाद डैशबोर्ड के निचले हिस्से से ब्लैक जीरो की आवाज उभरी। मैं इमरान बोल रहा हूँ जनाब। फ्लैग और उसके साथ ही सफदर और कैप्टन शकील को डॉज देकर निकल गए हैं। आप फौरी तौर पर एयरपोर्ट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स की निगरानी कराएं। वो लाजिमन मुल्क से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारेंगे। ओवर। इमरान ने बड़े मौतबाना लहज में कहा। वो को बिज़ाहिर इस वक्त कोई ऐसी बात ना थी कि वो इस तरह के मौतबाना गुफ्तगू करता, लेकिन उसकी छठी हिस्स बार बार उसे आगाह कर रही थी कि कुछ ना कुछ उसके खिलाफ हो रहा है। लेकिन तुमने उन्हें निकलने क्यों दिया? ओवर। ब्लैक जीरो का लहजा बेहद सख्त था। उनके पास सामान ना था और मैं स्पेशल ट्रांसमीटर हासिल करना चाहता था, लेकिन सफदर ने मुझे रिपोर्ट दी थी कि तुम कॉल अटेंड नहीं कर रहे। X2 का लहजा इस तरह सर था। एक और मुजरिम ट्रू मैन मुझसे आ टकराया था, वो भी फ्लैग का साथी है। मैं उसे कुछ उगलवाने के चक्कर में था कि वो भी निकल गया, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं उसे तलाश कर लूंगा। आप सर सुल्तान के मुतालिक बताएं। ओवर। इमरान ने कहा। सर सुल्तान अपने तमाम मुलाजमों समेत बेहोश थे। होश में आने पर सर सुल्तान ने बताया है कि कोई डॉक्टर ट्रू मैन उनसे मिलने आया और वो कोई जीरो गन चाहता था। सर सुल्तान ने तुम्हें राना हाउस में कॉल किया तो वो सर सुल्तान को बेहोश करके चला गया। ओवर। ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। ठीक है, मैं समझ गया। ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और हाथ बढ़ाकर राब्ता ख़त्म कर दिया और फिर उसने कार स्टार्ट की और उसे अपने फ्लैट की तरफ बढ़ा दिया। उसके जहन में हकीकतन भूचाल आया हुआ था। ट्रू मैन, फ्लैग और उसके साथी को एक तंजीम से ताल्लुक़ रखते थे और तंजीम भी ऐसी थी जिसका इमरान ने पहले कभी नाम भी ना सुना था, लेकिन दोनों के मकासद भी अलहदा थे और इन दोनों ने इन मकासद के हसूल के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया था वो भी बिल्कुल ही अनोखा था, जैसे उर्फ़ आम में बेवकूफ़ाना भी कहा जा सकता है। लेकिन इमरान की छठी हिस्स बार बार इस बात का सायरन बजा रही थी कि असल चक्कर कुछ और है और अब वो फ्लैट में इसलिए जा रहा था कि इत्मीनान से बैठकर इस सारी सूरत हाल पर गौर करके कोई लाइन ऑफ एक्शन तरतीब दे। Like, comment, share, press the bell icon.